kama ashe Nyankopon de nkonkwan mu yam. Last week ya share dwumadie no. Last 2 weeks na yeguso abusuafo yawa disua soronko a yesua. Because yabawa hu Onyankopon de trimu pa oni Israelfo no ede ya apam. Afei ya twema dwensi so amu hu se apam foforo no onyame ni Israelfo na yeye omutrimu pa oni omyeye se ombenya onyame su a eye odo ni bi. Ewie no apam onyame ni omyeye ne se ode ne mra ne ma wo mo. Sa mra no Onyankopon de ma wo mo no ye fa ne ma akoma ne abobo so na aboaye. Eti na otwe be miensa atwa yetiri so ne de e kasafa emra edikan ene emra etoso bienu se emfa de wosuru bia ne nkoto no afi enyanya me foforo nka ne ho nse ya baba mu yie pa ama omo tie ye no chorus ba ye ene omo frɛ wo phone so no agitu mu se yes ampa sofo bia ni baabi obetuma challenge se onyame mra eni ho na obetuma ka se sa mra enye adwuma eda Yesu asese atiefo omo te ase Moti Yesu ase ewo ono Yesu Kristo ni trimu pa odi amaye no yete na ase ewo ho kama afei on se ya na asori bia wo church se Nyankopon emra ni ho wo baji Yesu di emra ni ho no on se nyame ahyeda ma sa coronavirus ye ba ye abusuafo on se omampani ehye mra se obi ankọ asori gathering bia ensese ekoso kwai sa wo Yesu mugidie eti wo de ekọ se mra nya adwuma na wo Yesu mugidie akwai Yesu baba bejewo Yesu gidie na wanya nti mra nya adwuma on se nyame ma yatwema dwe susu se untimi gi Yesu ni na onto mra gu ya bida enye yie because mra na nipa de tiase waji Yesu edi nti waji Yesu edi nti wo se mampani mra ya wa hye die ye gidifo se kwese na ye kwasori se memenda ye kwasori se fiada ye commos nti ye bekọ ya ma we metungu kwai o de ko obetumi akọ abusuafo kire wo se emra Nyankopon mra ye adwuma na so mampani kura se mra atim aye adwuma udi so a na twede ampo Nyankopon mra na woni so o se enu nti na nyame se ye mommo so maako mfa nkire na hu Nyankopon ni tumi ni nani monyam ani ni suban because o mampani mra ya wahye wo abebusu bia a police for na wasem udo busu na ma yare ne ntre sa wo ye beja wa enya de obema ho atoda recently ya kumasi obi koye a onin asori fo koshia ye a police for kokochi no a police for kokochi no abusu afonti e kire wo se emra ya adwuma e kire wo se emra ntumi ntwam Jedi ntumi metu mra ngu amane nye yeda Yesu se wa ma mesere obesere ne ma eti abusuafo ye twwa dwe suso na abo o yie papa eti won se wudi samra Yesu ahobeto wo be ye free wan e ba bebo wan e ba be chew wan e ba be ye obibi wo be ye free ana mo ba bi eti uji Yesu di a na Yesu amo ahode am wadi mra no so na ho ato na ba muji Yesu di na so ni mra no so awoni ahoto eti fa wo bo Yesu na ho nto no eye Yesu awuji na di no wadi mra so na wuji Yesu di ato mra wo be na ho ato wasase so eti me mpa ibo ne se Kristofo nti ase asori biara wo si nyame mra ni ho nyame mra twam nyame mra nya adwuma no sa de we kire wo se mra ya adwuma Onyankopon mra eye adwuma eti woni masafo no mon san ko back na mon kire se nyame mra nya adwuma no mon san ko back nsan ko kire se afade mra ya adwuma yes ese musa de adwuma because kwesi edu na man ko asore a na mo cheche se nyame mra nya adwuma mo ye dipa bonefo ankasa because o minor semra se obi anko asore esi se asore bi a wo cheche se nyame mra nya adwuma na se mampani mra wahye udi so na wo ko asore no nyame de o so nya adwuma na se wo tie dipa si Nyankopon na se wo suro mampani akufo ado si Nyankopon na se mampani akufo ado na wo som no a ebe kire onso wo shanase no di usunti o shamra ya adwuma na no ususo gi Nyankopon di wo nyame ase to nyame ni mra bi a chichiri ebo nipa ho bai se nipa nante sa akwa dabi because emra ne ye suban nyame suban o se Yesu gidie ne de wo gie di na adwa beka osoro man no ho na fe onyame mra no amwo nya suban foforo etu obi ba Yesu mu anu abaye abode foforo ne se enu ma dada ne nyira twam etu obaji Yesu Kristo dia abode foforo na wo ye ne se afa wo na wo to mra
na ma ye de boye ni no afa be di mmara so na wa ayi wa firi bone mu no don't mean fa Yesu gidie no to mmara hu ma ne nye da e ma ne nye da eti kwa asore me yewe why edu kwese da kwa asore de yewe ayi nyina yetwe na ayi ko ayi o de ko ne yewe ma mfuna ka friji mu no an nyame ne yeda na sese ensem a yede bram wa ha nyina no onyame ma bibi si na ko hu se na di adanse se ye ka no krakire na tumi aboa ye pa eti nyame timu pa onyankopon ode na mmra ne ma ye no de ya pam covenant se ka so obi ni obi ya pam a abusuafo nya asem keto o chese ade ni hie ni pa no ankasa ade somo ankasa to no de abeya pam de abeto ye ne ntem so atiase eti yetie ni ye eti Amos chapter 3 no verse 7 no onipa bi ntumi ni nyankopon nante o obi ontumi ni nyame nante awabra woni nyankopon adwen anhia o tieni ye papa enya possible Amos chapter 3 verse 3 wase enti baanu bomu nante a onya no kro ansa eti enipa mienu betumi anante a omonya anokro ansa baanu betumi abom anante a omonya anokro eti betumi ni nyankopon anante awabra woni nyame munyina mu ni adwenkro na so wadwen eso nyame adwen eso ba bia wonam eso ba bia nyame nam eso wo hyehyɛ eso nyankopon hyehyɛ abra wo so ni nyame nanam na bi entumi nya yi o entumi nya yi da because nyame mra ne ye ni suman a oyi na di kyerɛ no sɛ beba so wa ba gimadi na wo betumi ne me anante a me mra ni bi suban ni ma hyɛde ani so betumi adi so de a ane na wo ne me nanam na mom say also jimidi na untumi ndi so dia anya one me nanam ti asiasa na mo na enya nhyira enya nemonyam ema o papa eti ene yeto so emra etoso miensa onyankopon tirimu pa ode sa mra maye no asiye ne say Ezra chapter 20 verse 7 Ezra 27 verse 7 emo awurade onyankopon din kwa ose memmo awurade onyankopon din die kwa na awurade ma de oboni din kwa no emfa ne ho sie de yeto so na awurade mma de oboni din kwa no nya de emfa ne ho toto omfa ho ni da so obo nyankopon din kwa onyame se o ma mfa ho ni da kwa e kana pam no ho eti so obechi nyankopon di a na obetumi ni nyame anante a onyankopon se mo ni din kwa ni din no emfa nya rough ni din no emfa ni agro but ene ye musi ho se te sen ati sei o se ye muni se ye bone o ye muni se ade bia o but onyankopon se me muni din kwa na do boni din kwa na mfa ho toto we die onyame de bibia tuato onyame odi bibia tuato se do bonu awurade din kwa no o ma ne mfa ne ho ni da o ho nto da eto se bia nyame din a odi di agro nyame din a odi ato ho so ade ye de o pe no awurade din a odi ye de o pe no on se na ma ho nto on se nya ba ye bia ne ha da bida wow anya ba ye bia ne ha ba asafo awurade nya nyankopon ni din no a odi di agro no onyankopon so o ma ho nto da ti asesa na mo tenie pa adanti onyame se obi obo ni din kwa no ma ne ho nto no adanti a tenie Leviticus 24 verse 16 Leviticus 24:16 verse 16 wasi na de oka awurade ho abususem no na obi biara tie obeka awurade edin ho abususem no kum na wonku no osese nipa ne yanku no sie na asafo no nyina ensi no abo sie na asafo no nyina ensi ne bo adanti a hoho so ye hoho kroni o so ye kroni o so oka edin ho abususem a se oka asafo awurade din ho abususem a onku no yanku no tie ne yo eti emo awurade onyankopon din kwa no eye serious papa so bi obedi bedi agro yanku obi biara odi bedi agro no yanku odi din ni di agro a yensi wabo na yemfene so but ene require ye fa so ba awurade din hwe nyankopon din no hwe de ye no hwe din no edin konkron no hwe de nipa ye no hwe de nipa ye no to so obi biara obeka din no ho abususem no sa nipa ne yanku no ai oho ene ye mesi ho se ye nuanu mo ate film lewe mo akraboto mo hwe de o mo di ni ye e radio so na Kristo ni wakoto CD we na wote ho na wo hwe na hwe di ampo nyankopon din no e kwa ye de fa so de ye rough di kekansem hunu di keka bususam
Oso bi biara beka din ho abususam no yenku kum na yenku no yenku eti nyame din no yamfa no me tani yo yenyusu asafo awurade din kese wo a wodi asafo awurade din edome no edin no o ma din no ni monyam no o se no eti asofo da wo ye rofa med kese bi di Yesu kese bi di Yesu dome bi di awurade Nyankopon din me de dome si enye ne sa onyame se din no fa nka bususam afai ye nuanom nkamofo mu tie ni yo se asam ne ya no kro se asam ne nya no kro se walai ade a wo ye enye papa nanso what odi asafo awurade din kantam se de be ya enipa wo ni nyina ba gye atum se wo bo Nyankopon din die asam ne nya no kro mi wa ade no so waye o ka din no ho abususam edin no ka ho abususam ati wodi Yesu din no ana wodi Onyankopon din no ade tutwaje wo ho awabra wodi bone no na so bo asafo awurade din se me ka Nyankopon me nya da me ka asafo awurade me nya da me ka Yesu sa me nya da aso ade no waye onyame ba wodi din no o ka bususam edin no ho abususam na wo ka because edin no a wo bo no eni atro tedie pa din ni atro o ka bususam afei mo apatasiba babia ya nom nsa nom wi obakọ na watro din no abo se awurade na aye na adomara awurade adomara kwa awurade na agimo hey the correct me try God is king hwe edin no na mudi di agrosa no eye bususam o abususam choba na safa awurade din da so choba hey amena aye nyame ma mumma dini nya konkroma mo ofiso Nyankopon se obi o ka dini ho abususam no na wonku no sa nipa ni nyankwa ati asafa awurade din na wodi di agro no hwe ni ye obi di me a no di nyame di agro keke bubo din no sa de ope udu yan so dem a niam ekoso no se de yesu din no abusuafo eye wrong kra jusu din no useless faso bi ani so to nyame se wo ba yesa yenku tedi hwe ebra yesu bo mpaye no o kire suafo ne mpaye no tie edin no ade na yesu kafa ho Matthew chapter 6 verse 9 Matthew chapter 6 verse number 9 what's enti mo mpaye se ye na gya wo so din ho nti udin nya de ai ho nti tie nie pa din ho ti na Muhammad krokobo Muhammad din rofa hwe kwa nkamofo de obefa so de sallallahu alaihi no so ayi ye kan so ayi press ayi mampani ohene otumfo se ukobo otumfo din kratu ase a hwe de hwe kwanya ye bechu de dua so de ni die bia ohun bia man muso bi o krai untimi money din wo fie rough this work on aso e busum boni dia kwai ade o de be yo odi busum ni din dia tra ade o de be yo show enu krompo ye do obuo ni dia masadi no be Nyankopon ma edi a Nyankopon Yesu se ahoti aburu din nyina so no hwe kwa ye fa so Yesu no eti ama Nyankopon din na ni monyam no abrase enipa mu edi anka ubo tumi di akire o ubo din no tumi asese tumi di akire because din ni nye din hunu tumi di akire but ya Yesu din no rough ama ya bread din na ni monyam nyinas eti uji di me a na nyame din no bobo ne keke dabi o nyame ba o Nyankopon se do bo din ni kwa no kuna wonku no o fa woni anya dia be fa ho adi eti hye so na mo oye hey Adam and Eve what did you nyame kese o what did you nyame do me o because o nyame se
the body in the corner, and one yadi. On fan Who need that. Tenipa. Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Sino o ye ni tie e chen wura mu ado. Onyame bo ni pa wiye yo di pa kodua edi ntro mu pe. Na onyame ka kire Adam ni Eve se dua si tro ni finfin na abade ma obi ani. Onyame akasa wi okọ. Tenie o. Na Adam mo ani Eve mo o ma gi Nyankopon adi. Sa. Tenie o ma gi Nyame adi. Eti o woni be dada ho no. Bible ne se na ne ho fe esi wura mu ado ma Nyankopon yo mu nyina. Na woni ka kire oba ne se. Na o woni ko oba ne nchen no. Ona ko ka kire Eve se. Amparo Nyankopon ka se mu. Tenie o obodiro. Ampa Nyankopon ka kire mo se tro mu anyina mu ni dua no mu ni bia na. Na oba ne ka kire wo ne se. Tie ana Eve ka kire wo ne se. Tro mu anuaba no. Ampa tro mu anuaba no. Ye dibi. Na so dua esi tro ni finfin no abade. Nyankopon ka se mu. O se oyusu di no. Se Onyankopon ka kire ye se dua no ma yenya de. Ma ye ndibi. Enso mo mfa mo nsa nka. So Onyankopon se me yemfa yensa nka. Na mo anwu. Na da de yensa beka ye bewuo. Na wona ka kire oba ne se. Ana wona ka kire oba ne se. Enye wuo na mo bewu. Onyankopon nim se. Na Onyankopon nim se. Eda mbedi bi. Eda mo bedi bie no. Mani bebue. Ma ye so Onyankopon. Na mo ye te se Onyankopon. Ehunu papa ne bone. Papa ene bone. Na oba no hunu se. Afai oba ne ti ase se. Edua na yesi wodi. Ase se dua no odi. Na eye niwa fe. Na edua na niwa fe. Na edua na akono. Na edua na yakono. Na beti. Na edua na beti ani nso so. Enti oti na ba ne. Enti oti na ba ne bi no odi. Ana odi bi nso ye de. Odi bi ma ne ku. Ana odi bi ma ne ku kan no. Na onu so ji. Enti if anyusu din no obo ne kwa. Na won no ni buebue yi. Tiani yo. If bodi ni kwa adentia because ebra bonsam be dada no bonsam bodi no. Ano gina din ni so de dada. If ana if so bodi ni ka kire bonsam se Onyankopon se edi duaba no ma yenya de ye. Ana if mu ekodi aduaba no. Eti nyame ya no obo ni din a kire bonsam se ana kire wo ne se Onyankopon se edua no ma yeni na da ebedi bie ni owuo ne yebewuo no obodi no ogidi ni di na so obodi ni kwa e wo bra okodi ye. Tell you, obodi ni kwa. So kana no keke. Eto kana no keke. But enyuma se free di no our body banum no. Want to me. Nyuma ma. Anya djuma. Eti na Christopher bebre di Yesu di na to mo so. Obi dey say faru di na to mo so. But onyame ma mo bone kwa. Because enyuma na nkyere de waji na di. Enyuma na nkyere di ya wabo. Enyuma na nkyere di ya dawo so. Etene Christopher bebre bodi ni kwa. Asofo bi wa Yesu di dom so kwa. Ogidi ni bia edi ni dan so kwa. Eti Adam ni Eve. Omo bodi ni kwa. If bodi ni kwa. No nyame ma ne ho to no. Because Onyankopon say wo bodi ni kwa no fa ho nya de yi. U fa ho ni da. Sa. Si bo nyame din. Na bon sam so no hwe no wantuma nyina no. Onyame pam no fi the God of Eden. Hwe ene ama ne ho no yo. Ene ebre yo. Ane yare bebrebe abesinse wiem yo. Ediro ye yusu ne kwa. Ye die gidie ko so na so if ebo din no kira Lucifer na so want to nyina ama ne nyuma na di se nyanko edi Nyankopon sama ye di. Eti mini. Ena chese din no wabo no. Ugidi. At if unto me. Hwa no me aba ni paso. Hwa eno me, hwa musuo, hwa haw eba ni paso because onyame se wo gba yusu din no. Na gba yusu din no kwa. On fa ho ni da. Eti Adam ni Eve amfa mo ho ani. Na sefo nyira ya amfa ye ho ani. Benyame ba Yesu yeguso yesamfum so ya. Yesu yeguso yesamra to kro ya. Hokwa ye fa so yusu din na Kristofo. Hwekwa ye fa so yusu din. Adu ba bi obetumi tene nsa wo so kra nti wo so yo Kristo ni. Wo so kwa sore. Wo so waji Nyankopon adi. Wo hwe unyumam hwe ufie hwe abrabo ahobo na nso so wo de Yesu din ato so a edu me da kwa sore edu kwase da kwa sore edu fie da wo so kwa sore ba oji Nyankopon din ni di ba hwe suban a wo da na di hwe abrabo abo ni obo sa na din ni kire edin na de ato so no enya influence wo so ana da wo so kwa ada wo so kwa onyame se wo do din ne bato ne ho so na ba gidi ni na body ni kwa ye body ni kwa ato so a brother o nto da nyame so obekum eto ka che se udi aduaba ni bia obewu
to wo bebrebe ene egu yeso bebrebe abusuafo onim na se hwa Kristofo wo hwa mo beji din na di hwa wo mu because din no ye bone kwa eda yeso kwa ehu nyuma no ye nye because onyame de asa ne mra mu se wo abebo din ni kwa no mfa ho ni da onyame mfa nchew eti nyame ba mesrew se ene abia na wonim se ruasafa ruade din no yusu ni keka be very careful hwani ye papa asori bia won kire udi yesu din ato so but nkyerɛkyerɛ no contradict di onyame aka eto nyankopɔn mra ba akokora no edi yesu din no a wo yusu no yesu din na da oso no onyankopɔn din na da oso no da oso ubo din ni kwa tieniyo ubo din ni kwa onkyerɛkyerɛ contradict di onyame aka eto nyankopɔn mra yimu ba akokora nyame din no a wo yusu ni kwa tieniye pa asofo makoji nnuro ade abɛhyɛ asɔre dem na mudi nduro ne yes nkyene na so mobo yesu din no brother din no wo yusu ni kwa mobo din ni kwa mudi din no ya de asese mo de mudi din ni ya de asese o nyame so ma ho ntowo onyankopɔ so ma ho ntowo eti onyame ba me sew hweye na wa yusu din no amfa nya de wo pɛ obi kokot adansi akodi nyina ya dansi krumu asem no ni mo ho hwe ya de babro ne se won sem se wo nyankopɔn di ode se hai eti asem bia obeka no kra wo nyankopɔn di mo o se anyame di mo bibi ameka no kra enso me why de obeka ni nyina ya tro eti nyame di no akopagyaye ama court for judges ni nyina hu se wo ye Kristo ni na ya no kra o se nyame di no wabode kwa wabodi ni kwa wamadi no anwa manfaso to nyame se obi biara odi ni din ato ho so brother amanfa ho ni da tienie yesu so amanfa ho ni da Lucas empathy dun se nchema aduana nsia tie de yesu ka o se silver o se ana adenti na mo frɛ me awurade adenti na mo frɛ me awurade mudi mi din ato so ma awurade nyankopɔn mo frɛ me awurade na mo nyo de mesie na mo nya de mesie tienie o to obi biara waje awurade yesu adi waje awurade nyankopɔn wadi na wodi ni din ato ho so na din ni da so na fra awurade e wodi ne bompa ye odi ye wei na nso wonya de wo se obodi ni kwa Luke 6:46 ade na mo sime awurade na nso mo nya de me ye de mesie Luke 6:46 ati asodam na ye gunu ayam da bi awurade ba ye kofia ya bra bom kono brother edi no ekọ yusu asodam ye yusu de kwa o onyame so me ye ho nto ye nda ati da bia me kasa beto da no hwe wan so nyame mu yie e beto da no wan Kristo ni kra na obeye no enye nsira mfa ma ubenu ho so ko fa di ni to ho wo se na ade na mo frɛ me awurade ade na mo frɛ me awurade na mo nyo de mesie nso mo nya de me nyankopɔn mesie ti di no amodi ato mo so no munye di ni hunyuma munye di ni hunyuma enso obi gi nyankopɔn di enso sesa nyankopɔn ne mra e ma na ni monyam e ma ni di ni yakese e ma ni di ni bru di nyina so no enya adwuma eti sa di no ba ye dai sa di na da sɔre no so ye dai sa di na dia to ho so ya fra Kristoni akasa menya Kristoni manyintum ba we dia waji atumo but onyuma nko ti yesu sa no pa mimi sa say wa wodi din na to ho so na from awurade yi enso adenti na wonye de ono no se that's the question asemi so bi sa no asemi sa yesu bi sa wa no pa no no ete Christopher ya wasem body po kwasem ya wasem body po papa ya wasem body po papa because the way you use to din no onyame mankoye enkoye ya manyankopɔn din ni yesu din no ya brana se dodo eni pa ka ho asambone Romans chapter 2 verse 24 ene tira yesu sa na mo se mesa awurade na mo nya de amese because the din no to ho so a yesu hwehwɛ sa obɛyɛ de edin no kyerɛ de din no aka de din no hwehwɛ firi wo nkyɛn na no na sesa wo yɛ na wanya na din ni da so a obɔ awurade nyankopɔn din kwa onyankopɔn so ma mfa ho ni da obesi yebeku ubewu ntenya jama monko na kumo dabi
anya kuro no kwa na kumo aye na ya twe adua kwasi adwamamba so ya twe adua kwasi kuro no so brother anya no kwa na eku wei eku nyame se yenku obi oyusu awurade di ni kwa yenku no tin sore no a enioma hyehye na so mudi awurasafo awurade di na atoto so the church of Ahwan the church of Ahwan the church of Ahwan the church of Ahwan na so de mo pena mo ye no kura international so de mo pena mo ye no edi no mo yusu ni kwa Romans 2:24 tiari ade tia Romans 2 na mo munti o se Nyankopɔn din wa mama mu anam se din no mo de ato mo so na so mo nya de me Yesu mesie nti munti ya de o se Nyankopɔn din yes se Nyankopɔn din e wa mama mu se de awurade asafa awurade atro no ati mama nyame din anim agu ase akristofo mama Nyankopɔn din anim agu ase because MPs ahodo ya omo give bribes akese etu omo nkwa sore eti adini na omo so etu omo nye Yesu ni omo ya campaign ahwe Yesu di omo paya ba hwe te bi omo tim hwe abrabo omo bo eti na omo Yesu ni sen ono di pani sika edi nti na akọ Yesu di no sebe nipa be hu so ye Kristo ni ya ntoma no so bo Yesu din di a obi anim so su ba ye na akromfo yes because obusunsum ni bia ni oba begina sam ntoma me aga na ye beto ama no dabi sam ntoma me amiri abusunsum abepeja abusunsum me ya abusunsum kese ah ye beto order asi to be about pretend wanya kraboni a wo ye Kristo ni ba kamofo je Nyankopɔn di kwasem omu ji din ni di ba omu yusu din no kwan ben so asam ne nya no cross walai wo konto kwapa atwese kan no achi wallahi makum wallahi Allah mikawe eh edinu na wo yusu no bra udi bone bra udi bone na wo yusu din to Nyankopɔn se munti o se Nyankopɔn awa mamemu so de watwe no because muslim say awurade enso mo nya de mese eti ama me din no ehwo agufi awa mamemu ehwo agufi awa adwumam ehwo agufi awa fie ho ehwo agufi wa wawade no a wotim no wo so ye Kristoni by din no edam so no hwe kwa ma wade ekoso wo so ye Kristoni but hwe kwa ya adwumam hwe korosi ahodo a woye hwe kwa ya wode wadwuma yefo nam so aso edin Kristoni onso obi tumi pa ba eka so unti kura na sori wonko na Kristofo bia ni ba bia won nyame tumi bia ni ba bia eti nyame tumi wa opa na ye sei unti yesei Onyankopɔn din no awa mamam eto Onyankopɔn wuru se no esese di din no obo ho ban esese di din no ma ni monyam bata ho eti odi hyane mena mu se so obetumi ne me anante a edin no eyusu no basa eyusu din ne basa fa din ne nto ho so na mo bra foforo no yi firi okura nke ede wan fa nto ho so ankaye to nyame ma hwe nyame din no Onyankopɔn din no hwe kwa ye fa so Yesu edin a wo bo ansankyemisi edin a wo bo atumi di akire edin a wo bo animonyam bata ho but ne ebodi no a ede ndesi ye wo hwe ye di Yesu ba ne abrabo bredi na se ama Nyankopɔn di esese buru din nyina so no ene na animonyam wo he etani din na animonyam na wo he Onyame se so betumi ne me anante a wo ba pagya me din no na me din na animonyam mmra ho fa nyidie no obuo ma me din no but ene te sai nye di Nyankopɔn din di agro di rough akɔmensafo buru wi a hwe kwa mo de fa so hwe kwa ye di Yesu din no eto dwom basa kutia nwom pa je se empagya nipa yi nipa mfiri bɔne mu entu nipa fo ba ye Yesu din no basa said the yen kasa yepe na din no awobo no unim tumi ewo unim said the din etie onyame ba aka edin no kwa sese ka pie fi wa no rough sao sese pie fi wa no rough so si ni din hu debi din hu tumi tuato eti besaw say unti yesa nyame din awo fi a sesa unti yesa safawrade din
awa adwuma mu asesa unti ɔman mu yɛsɛ asafo awurade din asesa akristofo ɔmo nsesa moma yɛ nsesa na yɛ nyame mmara na yɛto agu ntia eti amadi no yɛ mmɔ ho ban tu bɛgye yesu di ya wodi din no to ho so no ɔnso on protect din no ɔmmɔ din no ho ban nanso abusuapɛde bi na ɔwɔ fie o papa bi wo nananom bi na ɔwɔ fie a edi kɛseɛ na ɛwɔ hɔ no saa ni mo nyam din no a yɛde ato abusua no so no obi ahwɛ so bɛbɔ ho ban eti beba efie we de di we da yɛ so de ɔpɔn ma de krono de yɛ mpɛ ɔpɔn ma de awudie de yɛ mpɛ ɔpɔn ma de sɛ suba we de ebi nya de wo din no ho ban ba de ɔbɛgye yesu di a onyankopɔn din no ɛbɔ adwamabɔ ɛpɛ krono ɛpɛ awudie ɛpɛ kɔnkɔnsa ɛpɛ awaresa yɛ ba adenti na awudie wontumi mmɔ din no ho ban sa onyame ba wonim mɛtɛne onyame twe wadwen so kwasem onyame twe wadwen so eti hwɛ yie na wonti yansa onyankopɔn din awa amama mu na tumi aboa pa yie tianie pa Ezekiel chapter 36 verse 20 tianie yie 36:20 obi biara wo ma nyankopɔn din no wo sa no amama mu no wo de tie wɔse na oduru amama mu a ɔkɔ hɔ no na ɛbra Israelfoɔ ade din no to ɔmo so na Israelfoɔ yɛ mfomso no nyame pam wɔ oduru amama mu na Israelfoɔ no kodu amama mu a ogu me din kronkron ɔmo gu onyankopɔn din kronkron ne ho fi sɛ ɔka no wɔn ho sɛ ɔmo ka wɔ ne ho sɛ awurade ɛman ɛne yɛnom yɛ awurade man ne weenum ana weenum yɛ awurade man nanso ofiri n'asase so kɔ ɔmo firi n'asase so kɔ tiɛdeɛ o Israelfoɔ yɛ mfomso yɛ mmaratoɔ no a onyame pam wɔ ɔmo no ɛnam sɛ awurade din dɛ ɔmo so ɔmo kɔ amama mu no ɔmo kɔduru amama mu hɔ no amabrabɔ nkɔyie wa awurade man ne wei ana obi so ɔmo sɛ eti mo na mo so mo yɛ awurade nyankopɔn man no mo na mo so mo yɛ awurade man no wɔn sɛ obi tumi hwɛ asɔfoɔ de ne yɛ wei asɔre wei mo sɔre mo nyankopɔn wei asɔre otumi hwɛ wɔ kristoni wabrabɔ saa ɔsi wei ti wo kɔ asɔre wontumi nkɔ asɔre da kwan ma bɛgye nyankopɔn kan ya eto nyame sɛ mo di yɛ sɛ bi di no amanama mu ampa Israelfoɔ so kɔ yɛ amama mu fɔ de kan ɔmo kan yɛ sɛ mo na mo sɛ mo yɛ nyame man na mo de onyankopɔn di ato mo so hwɛ mo yɛ nyame man ɛnɛ akristofoɔ aba saa na wiasefoɔ no tentene yɛn nsa wɔ yɛ so saa na wiasefoɔ tentene wɔn nsa wɔ yɛ so because edin na wɔbɛgye adi no animonyam ne tumi ɛbata din no ho no edin no ho adwuma ɛsɛ sɛ wɔyɛ no nyɛ no na wɔyɛ ɛnyɛ no na wɔyɛ but onyame ba wonim because wɔasɔfoɔ mfa nkyerɛkyerɛ amo nkyerɛkyerɛ so nya ba so le no ano no to onyame sɛ hwɛ yie papa na wayi so din no rough me kenya nkopɔn nan but asɛm no yɛ no atoro asɛm no a woka no nyɛ no korɛ sɛ nyame kora na woyi na di adanse ama wiase nyina hu sɛ deɛ woka no yɛ no korɛ na yɛ no korɛ mpa sa deɛ no nyɛ yɛ ankɛyɛ na we deɛ wo yi so din no ɛwɔ bra wode kata so ama nipa hu sɛ nte sa enko ye onyame ba hyɛ no so na mo a eti baabi a wote baabi a wo so yɛ kristoni a baabi a wonam bi ahwɛ yie sɛ unti yɛ mo din no bɔne uma usuba mfa din kekaya mbɛkeka din no because din ni da so because onyame kai so nyankopɔn sɛ wo a wobɛyi so din no rough wobɛbɔ din ni kwa mfa ho ni da eti magye Yesu adi atomabra bonko edi no bɔ de kwa onyame so ma ho ntɔm da eti sɛ no so Isaiah 52 verse 5 sɛ ni pa onyame so ma ho ntɔm da so onyame asɛm wɔka sɛ ɛmo awurade onyankopɔn di nkwa no brother osane mu a ensɛm ɛwɔ mu nyagoro ensɛm ɛwɔ mu nyagoro ensɛm ɛwɔ mu nyagoro 52 verse 5 Isaiah 52:5 wɔse na afei ɛdeɛ na mewɔ ɛyɔ no ha ɛdeɛ na me asafo awurade mewɔ yɛ wɔ ha awurade asɛm nie me nyankopɔn manum asɛm ni na wafa me man kwai na afɛdeɛ ɛnam sɛ mayu so di ni rough ewiasefoɔ fa me man ne kwa bonsam afa me man ne kwa se na wafa me man kwai bonsam afa man ne kwa wafa nyame man no ya yɛ de so no ɛteateam na ɔmo
wɔn mu di wɔn so no tie ne ɔde tie wɔn nsɛm afa kristofoɔ ne kwane sɛ wɔn mu di wɔn anim no tie mu Awurade asɛm nie. Awurade asɛm ni Na wɔka me din ho abususɛm na daa. ɔmo wia ɔmo ka Awurade din ho deɛ Abususɛm daa daa nyinaa. nyinaa blasphemous words abususɛm da ti Nyankopɔn sɛ ne din agya koraa no sɛ ɔyɛ agya no koraa obi amfa mfto no obi amfa mfrɛ no obi amfa mfrɛ no mema yɛ ɔmo di ɔmo so no ɔmo di ɔmo so no tiam Awurade na ɔmo di me din no ka abususɛm ɔmo di me din no ka abususɛm Ɔsi afei ɛdeɛ na mɛyɛ wɔn ha. afei ɛdeɛ na menyɛ wɔ ha Awurade asɛm ne nie. Awurade asɛm ni Na wafa me man kwa yi. ɛna bɔnsam afa me man kwase Wɔn a wɔdi wɔn so no na teateam. ɔmo a mo di ɔmo anim na ɔmo di ɔmo so ne Awurade tie asɛm nie. Awurade Nyankopɔn asɛm Na ni ɔka me din ho na abususɛm ɔmo daadaa ka me nyinaa. din ho abususɛm daadaa nyinaa to yɛ sɔfo na asɛm a woka no nyɛ nokorɛ bato de Awurade din ɛna akyerɛkyerɛ sɛ Awurade se mmerɛkɔ Awurade nkan a waka Nyankopɔn din no a wotietie no de ka abususɛm because nipa no gyidi a wɔnya nkwa Kwasɛm. woka abususɛm eti asɛm bi a wonim asɛm bi a wonte asɛm meka mfa Nyame din to so meka Kura tumi hyɛ nkɔm. hyɛ nkɔm mmerɛkɔ a wohu hwee Awurade ayi akyerɛ me sɛ Awurade ayi akyerɛ me sɛ asafo Awurade ayi akyerɛ me sɛ Nyame nso so nyi hwee nkyerɛ wo Onyankopɔn nso nyi hwee nkyerɛ wo ɔsɛ woka abususɛm to mo tie mo gu asɔre ma no so na mo yɛ hyehyɛ wɔm tie mo gu asɔre ma no so Awurade hyehyɛ no mo ka bɔ paye yɛsɛ Awurade hyehyɛ ɛnso ɛnneɛma a moyɛ nyɛ Onyankopɔn sɛ ɛyɛ abususɛm nkoma ne din no a mo use na abususɛm because deɛ woka no nyina nyɛ nokorɛ Awurade bi ansane huhum bi ante ɔde ne nsa to obi mu ma so tim Awurade wahwe ase Nyame honhom Awurade na ayɛ Awurade nyɛ hwee o Opia no kwakyiri. Awurade nyɛ hwee Onyame mma mesrɛw ɔso mpanimfoɔ no mu di ɔmo anim no tie mo Awurade na ɔmo de Onyankopɔn din no yɛ deɛ ɛka abususɛm ɛnɛ tie nsɛm bi asɔfoɔ bi so ɔmo agye Yesu di ne Nyame din dɔ ɔmo so atete ɔmo asɔ dɛm ɔmo keka Kura se heaven bi ani. o de tie abususɛm ɔmo keka kasafi atamdidie firi nipa bi amu dwamansɛm a ɔmo dusu din no de ka dusu din no de ka Nyame ma Onyame so de ɔbɔ din ne kwa na ɔma ne mfa ne ho tɔtɔtɔ mfa ho ni o Dwamansɛm deɛ nyɛ asɛm ketewa. mfa ho ni asɔfoɔ nketewa na ɔbaba no Under 17. wode hwɛ deɛ ɔmo yɛ wɔ radio no so hwɛ deɛ ɔmo yi so Nyankopɔn din no hwɛ nsɛm a ɔmo de ka hwɛ ɔmo yɛ bea ɔmo de bɛtena hɔ ka sɛm a kyɛ sɛ tantantantan pa Awurade safa Awurade din na so Bible no hwɛ asɛm bi wɔ kora na ɔbɛka obu bɛ na ɔde ato so Adam hu no ne yere Adam hu na yere no ɔne ne yɛ deɛ ɛna ɔnyinsɛn nso wadiɛ tie nsɛm a ɔmo ka abususɛm pa abususɛm pa na wo yusu din no ɛde yɛ asɛm da yɛ so yɛ nana mo se ofura asɛm ne ntoma Enso enne hwe kwaye o mo fa so tie mu gu asore ma no so yusu Nyankopɔn din no de mo de yi kabusu samsa pa ya mo de edin ne bo enye Yesu din ko asi do mo pon koye Onyame ma anopa Nyame tufo anopa Nyame bo kokko so wo yusu din ne kwa be very careful wo ya sofo wo ya asore ba wo ya hwan wo ya imam wo ya hwan no Nyankopɔn din no wo yusu no sade ntesa hwe ne ye Sheniye papa na Onyame ompene wo hwe Onyame din no everybody na yesese yusu no asafa Awurade din no everybody na yesese yusu no Jeremiah 33 verse 3 Jeremiah 33 verse number 3 verse 3 was a frame Onyankopɔn se frame na megye wo so Meka wo nsɛm akɛseɛ ɛne nneɛma ahinta a wonhunu ye eti bra wo hia asafa Awurade no sa bra no na wo ye de ɔse frɛ no
At the end of the day, enter baby Mubonya meeting Basabasa. Ati, and yet, what's a frame? Tinyanko say, a bro hiano, we Yamen a friend, no Yanko Badia. But you make comes some market, some market, and in your man, and in your man, I won't Yamibe can't know. It's you should do no Brian, yes, I've heard. Here, Yanko Pompa, what crop would you be? We have ye. So, what you care, we never sure was so fast of a ready. And we did no more. What would you know at the GBB? Rather, Jimmy. What would you know at the NBB affairs of a ready? Brow, we hear Yanko Pom. Brow, open more fin. Sabrina, we hear him. A brow butu now bomb paint, yes, which has for an empire. Or see, I was through dear one day, and no, the chassis. The brow butu now bomb piano, and we hear as of a ready dino. Who be real swat, not the yes to deny the who they cut off. Sabrina, we hear him. Because the dino dear, oh, what is it to me, dear? Eti Peter akoto bubuani no se sika ne dwetɛ de ye ni na so asafa awurade din mu ye de an eti din no ya body yan ade pagya obi edi yi obi fi bu yes eti Acts chapter 10 verse 43 Acts 10:43 eti untumi yusu nyame din no rof untumi yusu din no rof ti ho ana bobo din no kwa sade wa ape seniye Acts 10:43 was it now or no na odifo nyina edi ne ho adanse se ono na difo nyina edi ne ho adanse se biara ogi ne din obi a obegi sa din no enam ne din so ebenya bone fafiri enam ne din so benya bone fafiri nti ebra wo hia din no ye bra wa tomfunso mu wo hu se wo te bone mu wo ye hwe ye ye but din no a wo bebo na ebeje so na difo ni nyina di ne ho adanse se biara ogi ne din obi obegi ne din na di enam ne din so ebenya bone fafiri nti bra wo hia bone fafiri no Sabre na wo hia safa awurade din se awurade ye de boye ni na so tumi mu din mu geme aye bone fa cheme eti bra wo hia oje afi awurade nkyɛn no sabre na wo hia din no ense wo yusu din no ba we de nyame ma ye be frɛ din no nyame beba na ye te choba ase adidi amenkwa aye de toothpaste yi na ye body ni din ba obai wa me ho hwe e de na obeye eti akwa te say ye kan say police for and fire service for 199 say 99 ha man ya obi to be frɛ keke eti fire service for to be frɛ to wa won fiu because when say fa udie na mo de ye de sa na na safa awurade din ye use no basa enya bra ye hia nyame eto se sufra mi hia dem na ma ye de na ju so kan so maka sie hinta fra mi hia dem na ma ju ti bra wo hia safa awurade e bra wo ti boni mu e bra wo se enyama bi nkoye na wo konyame ani mo mpai bom sabre na wo hia din ne se wo be bodi na man se kyene ne anwanwade asi bro bi yare e bra asema to obi e bro bi wo ha mu sabre na wo frɛ din ne se emagye no frim obadi ye de din tete aso sini mu na din no concept we kura timi ga say awurade eleven dey we chimi awurade din o o hwe sini no awurade akọ dey we chimi awurade din onyame ma me so you very careful afei de to so biem aso si din no ya body gi nipa free mo yam fans say nipa eti asofo na mo yusu asafa awurade din e de drome e de bre nipa ase no mo yam fo so akase because e din no ba gi nipa free bone mo e din no ba gi nipa free mo e din no nsai ade eti odi asafa awurade din no sai ade a be very careful say awurade din o ya ade yes eti say odi asafa awurade din no edome obi na sai obi a obi tie kira osuro na hu abeto no so but nyankopon pese yedi hu so onye sa onye bosom dabi na konodi dabi antisa usuru no me pa no aye me bone sei me dia safa awurade din aye o sei me dia safa awurade din aye o sei me dia safa awurade din aye o sei dabi yesu ba no se onyankopon na areto wo no jama no aso aka say yusu din no fakasi o oso no na areto wo no ye de aye jama no ona ono na areto wo no jama no but ene nyame ma
kwan ya fa so yusu din no nkoyie kwan ya fa so yusu din no enya iti ene onyankopon din no kra no asema ba din no asema ba eti nyame suma Moses no okache Moses se wudu Pharaoh nchen a kache se mene ne amene na asoma obisa wa apusika ne se Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon no ono na wasoma ho na meme din ya wo no de mama wan fa mfrɛ me nso enne yanya gidifo bi omo bo asafaruade din ni tu ase Yehua na o papa wa wo oti baabi na okofre no a obetuma ba o papa din atu ase baabi da se me papa de ya obo a na me papa ne me kɔ na adwuma na adwuma fo nyina ahia na me kɔfrɛ me papa me duru am se ya abo ama don kɔ sebra what bi da o se obi abaka se din no wan fa ni di ama no eti asafaruade ni din no o se eye Yahweh no a wan ma kwan se mfa mfrɛ no no o se so di din bia qualify fena Abraham nyankopon Isaac nyankopon Jacob nyankopon ana ye awurade so odi din bi animonyam din bia kɔva no eti mesrɛm agidifo mesrɛm nyame ma o se nyame din ne ade ato ye ho so but ye apply no ye ma ye suban ne din no yi na die no ama ye se nyame din no amama mu ama nyame din no ye nku nanim ase ama wiasefo hunu din no tumi ye wom ama mu tumi ma din no ho eti enne nyame tumfo se emu awurade din kwa na obuni din kwa ọma mfa ho ni da onyame mo a onyame nka onyame on showden ọma wa hoden na Yesu din ni ye din na ade ato ho so no Yesu ni ye na nya nhyira mfa ma ho e wo Yesu din mu amen